ଆଉ ତତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ 1000 କି 10000 ନୁହେଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ତତେ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଭଲ बापा तू जमा व्यस्त हो ना मु बापा बहु सहित कथा हेबी घर ढियो सब बिक्री कर देबी दरकार पड़िले को निजक भी बिक्री कर देबी हे पता जेमिति भी हेले भलो